ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон. агар шумо дар махали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, шумо махали сурат маълумот шуда кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аста бадро опелои караван аста ки бо нархҳои арзон, опелои сидан ва мошинои советский, Toyota Corolla бадрон ва дигар навъ мошина аста ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза ҳазол баробар аст ба 127 сомонӣ. навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, лайкотонро фаромӯш накунед. марамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Opel Astra F Astra ки дар кузофи сидан бадро светои савз. соли барои 1994 бензинка сардаш кор мекард. мотораш простой 1.6 литр коробкаш механика саистари мошин мегад. беҳтарин бадроне ки мошин мегад ҳолати хуб қарор дорад. мошин як сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. 4 та калпак дорад, 4 та болонаи 80% қариб ки нав аст. салоншам тоза, магнитофон кор мекард, задагӣ пӯстагӣ надорад. саистари мошин мегад бе ниҳоят тоза, ранги солои 95-96 бадрон ҳам хел саистани. яъне ки мошина мега ҳеч ка нест ки ҳайкна ба ҳам хотира мега мефурӯшад дастрошна бо нархи 27 000 сомонӣ бадрон ки боз арзона мешавад. ин мошин мега дар шаҳри бохтар, яъне шаҳри қурғунтепада қарор дорад. ина рақама мегафон шуда 24 соат кор мекунад. ҳолати мошин мегад беҳтарин аст, омада аз пеш бидед, яъне ки ҳеч ка нест мошина мега ҳайкна ба ҳам хотир мошина фурӯхтесиан. ҳама ҷош мега 100% як сола ҳуҷҷат кардаги аст. балон рав хайбо маълумоти бештарша аз рақамо пойбата мегафон аст гирем. шумо дам агар хали мошинаи фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, марамат, шумо махел сурат маълумот шуда кунед. фурӯшта эълонда мегузорем. хоҳиш мекунам лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имотон падисаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Lanos аст ки светои алюминӣ ва серебристи соли барои 1996 аст ки бензинка сардаш кор мекунад. мотораш мега простой 1.6 литр, коробкаш механика, саистари мошин мегад ҳолати средни. мошин на зури на безе, ҳолати средня мегад, на ходвай аҷош завода мешавад, мерава мия. 4 та балон мегад 50%, 4 диска дорад, фақат танашта бамперошта камтар кор дорад. хай як краскаша мекунад ки нархи мошин бадрон бе ниҳоят арзон аст. салоншам тоза, электрик пакет, мошин мега на ходу, фақат як ҳуҷҷат мекунӣ. хай бампероша хӯй накунӣ, намекунӣ. нархи мошина мега 7000 гуфтесем, бо арзонтар ам меша. ин мошин мега дар ноҳияи Мастчода қарор дорад. ина рақамошо дар рақамои TCL кор мекунад. дигар маълумотро пура аз соҳибашон. 7000 сомонӣ бадрон бо арзона мешавад. чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки Daewoo Lanos арзон монем, ина баҳри шумо марамат тамос гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 3102 аст ки мошинаи советский, светои сафед ВАЗ 3102. соли барои 1985 аст ки гази хоилия мега соҳибшон. мотораш мега 2 литр, коробкаш механика, саистари мошин мега нахаду. мошин мега то моҳи августа мегад ҳуҷҷат дорад. салоншам тоза, 4 диска, 4 балонаи 50-60% мега соҳибош. мошин мега нахаду, омада билин мега соҳибош. нархи мошина мега 10000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон амеша. ин мошин мега дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. ВАЗ 3102 бадрон аст ки дар комментария шумо хоҳиш карда будем. ина баҳри шумо 10000 сомонӣ бо арзонтар мешавад. то моҳи августа ҳуҷҷат дошта. рақамошон TCL аст бадрон кор мекунад ва мошина хай адрес гуфтам хуҷанд. ба кадоми шумо ки дар кор аст марамат занг занем. дӯстони азиз, дастгиритон хеле афсӯс дага ки дастгиритонро фаромӯш накунед ва лайкотон назарен дареқ надорен. чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментари нависен. мо албатта мошинаи гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. навора то охираш тамошо кунед дӯстони азиз ва фикрҳои худтон нависед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли барои 1990 аст ки бензинка сардаш кор мекунад. мотораш мега простой 1.6 литр, коробкаш механика, саистари мошин мегад беҳтарин нахадоа. соли мошин мега агар кӯна боша, мошин мега нахадо, 4 диска, 4 балонаи 50%, чихолои нав ва салоншам тоза. просто мошина як мойка мекунӣ, як ҳуҷҷат мекунӣ, фақат мегирӣ газ метиҳӣ.
خب نرخ ماشین میگه 13000 سومانی گفته سیم با ارزانتر هم میشد. این ماشین میگه در شهر وحدت قرار دارد. ماشین میگه حالتی خوب در قرار دارد. 13000 سوم دارم در شهر وحدت قرار دارد. این رقمای مگافونشو کار میکنند. کدومی که میخره میگه نلیش سومکتی با ارزان میکنه میگه تو قسم میخولی نشد علیش پالیش خیلی واریانت عموما گفتگی نیست. در رقمشون زنگ زنید و معلومات بیشترش از صاحبشون گیرین. دوستان عزیز اگر امکان داشته باشید این ویدیوهای ما رو через программаи VPN тамошо کنیم برای که یوتیوب دیگه مثل ما پول نمیده و راست خدای ما بسیار بدون عزیز یعنی که فکری ما رو کنید و программаи VPN тамошо کنین. رحمت برای دستگیری همتون. پنجم ماشین فروشی نوبتی است بعدرو تویوتا کارولا است که سویتای سفید نکی نگفتن که دبی که امریکا اروپا ایناش نگفتن. سال برایش 2009 سالی که بنزین گاز هردش کار میکرد. موتورش پرستای 1.6 لیتر коробкаш مکانیک سیستم ماشین میگد. بهترین نخدای ماشین میگد. یگان کمبودی ندارد. 4 تا بالون 70%، 4 دیسک، الکتروپاکت، کاندیشنر، کژن سالن همش 100% ماشین میگد. در شرکت تاکسی 11 کار میکند. دوستان از نرخ ماشین ارزان گفته نمیدونم با کدام خاطر باشه. نرخ ماشین به نهایت ارزان است که سببش نگفتن به خاطر که ممکن در تاکسی کار میکنه در شرکت به خاطر ممکن ارزان باشد. نرخ ماشین میگه 58 تا گفته سه با خیلی چقدر ارزان میکنم نشه گفتگی نیست خودتون انیک قدر میگیرین نشد ارزان کردن یگان چه گفتگی نیست. 58 تا این ماشین در تریتوری دوشنبه پایتخت قرار دارد. تا قسم خولی میگد عموما میگد علیش نمیشه سروش نمیگه سوم در کره به خاطر فروشته موندن. این در رقمش نایستگاست مرامت زنگ زده بیشتر معلومات پرش از صاحبشو گیریم. شما دم اگر هم خیلی ماشین فروشی خانه زمین کوارتیر یگان تکنیک چیزی که برای فروختن اگر داشته باشه شما هم مرامت سرعت معلومات آدرس رقمات نایسته را کنید موینم که فروشته اعلان ده میگذاریم. ششم ماشین فروشی نوبتی است بعدرو ماشین سویتسکی است که وزن 21 092 بعدرو که ماشین молодежный ماشینچه میگد بینویت تازه. سال برایش 2002 سالی که بنزین گاز هردش کار میکرد. موتورش میگه 1.6 لیتر پرستای коробкаш مکانیک سیستم ماشین میگد بهترین. ماشین میگه کراسکاش میگه بینویت تازه است میگد کراسکای عجایبه. خب سالنش هم تازه 4 تا بالون 70% سالن همه بهترین حالت داره. ماشین میگه دستروش فروخته میشد با نرخ 10000 سومانی. با آدمایی که نالیچکا میگیرن میگه با ارزان میکنه میگه صاحبشون هم خیلی گفته تا قسم خولی میگه ایناش هم علیش نمیشد. ایناش هم رنگ هم کارای پیشینه تا قسم خولی میگه صاحبشون علیش پالیش نمیشود. ماشین در دوشنبه 10000 سومانی با ارزان میشود. مرامت در رقم مگافونی پایموده زنگ زد دیگه معلوماتش گیرین. دوستان عزیز ما در کامنتر نویسید که کدام نماد ماشین با شما در کار است. ماشین گفتگی شما رو از آدمای فروشنده ها جدا کرده پیشکشتون میکنیم. در ایمو واتساپ نور در کامنتر نویسید کدام مارکه کدام سال کدام نرخ خود ما امور خونده البته جدا کرده مثل ماشین گفتگی رو پیشکشتون میکنیم. ماشین فروشی نوبتی است بعدرو اوپل وکترا ب است که اوپل دو تا خیلی که شما در کامنتر خوش کردن اوپل دو تیمونه برایشون اومده کردم که با نرخ‌های ارزان. سال برایشش 1997 است که بنزین گاز هردش کار میکرد. موتورش میگد بینویت پرستای 1.6 لیتر коробкаш مکانیک سیستم ماشین میگه بهترین. 4 تا بالون میگه سردنیا میگه صاحبشون نه زور نه بیزه حالت میانه بالونش و سالنش هم تازه بدون چخول ماگنیتوفون همش کار میکند. فقط ماشین میگه یک حجت میگیره میگه حجتای سالنش بود شده گاز میگه یک حجت میگیری گاز میتی فقط میره کورتا بود میکنی. خب دستروش میگه سوم در کره میگه میفروشه با نرخ 17000 سومانی. خیلی چند قدر ارزان میکنه نمیگه نشه گفتگی نیست کدام میتونه اگر خریدین یعنی باشه از صاحبشون میگیرین. 17000 سومانی بعد ماشین در تریتوری دوشنبه ده قرار دارد. رقم مگافونشون کار میکنه از این رقمو میتونید زنگ زدن معلوماتای پوره و انیقشه زنگ زده پرشه. دوستان عزیز شما اگر هم خیلی ماشین مایده ماشین بورکاش خونه زمین کوارتیر حولی چیزی که برای فروختن باشد اگر شما دام یا که ویدیو کرده نوار کرده روی کنید یا که احمد خوبش صورت گرفته خاطر معلوماتش و رقمات و نرخ نو آدرس همش در واتساپ ایمیل روی کنید. ما در ویدیو آینده فروش رکلام اعلان ده میگذاریم. در این موضوع نوارم همه ماشین فروش بود پیشکش کردیم تا ویدیو آینده. خدا نگهدار همه شما تا ویدیو بازدید.